Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Good afternoon, guys. Welcome and welcome and welcome and welcome back to our new video. Chocolate jibi man smart bin ha libi smart ase. To itu tinta tu school jawole ase. Itu bra tai khan la uniform lole town je ase. Uniform sab kuch lole ja ase. तो आमिला छोकरा तो नहा होशे तो हले भी सबो तहन के बेसी दिन बा भी भाड़े लई ना जाय कि ना आइसे तो इतो बरा यहाँ से तो इतो बरा ले जाबो तहन भी सा नसा बेसी दिन होइसे तो बरा साइ लबो अले गे एला थंगो अथंगो अथंगो तो दिखाबो मेन के मी भी बस्ती माना আছে না तो ना दिखा बेसी दिन होइसे तो পাই নাই কি বস্তি মানো ফিল্মি বস্তি মানো হাই মতনটো বস্তি মানো আছে হয়তো না হয় আৰু কি লবলৈ যাছে কই দিবে ইউনিফর্ম আৰু কি লব দুসরা দাও ব্যাগ সক শু টিফিন ব্যাগ পিছে কি লব দেখাই দিব ন কি है तारे दिन दिखते हुआ बाय बाय फाइनली बेसी दिन पिछे टाउन दिखे আছে मला छोकरी खान भी कारण इतना मैं जम्मूते থাকে जम्मूला सब जम्मूते सब ले ना तो ले भी यूनिफॉर्म करने तो टाउन दे आबो लागे ना तो नहीं আছে मैं 5 जून खाली छोकरा छाड़ी ना 5 जून मैं कुंची जैसे रेल गेट किरने तादे ऑटो ना जाए तो आमियान रास्ता पार करो ब्रिज पार करो तो चले आराम पर जाबो रेल गेट ते पुंजी से दे ओ आमियान ला खानदान बड़ा पूरा रास्ता बंद कर दिसे 1 2 3 4 flyover jump flyover चले itu ना मार्केटिंग असले इते बेराय थाके मन नाही तो बा डायरेक्ट फ्लाईओवर बा बेराय के ना जा से अब फर्स्ट स्टॉप Just is done. This sabi to American tourist laga itu aro duita bedor ek ta ase duita le lese pura jari jari kena komti bra ada ge second first stop done second stop big full hoise takhan la skirt t-shirt uniform sab hoise je third stop ko jabo sure जाऊ दे मोमो ठीक है क्या apa kusing kyo sabi ya noksnya क्यों करो तो kusing kaya lasa Atak limu bag over again. Ah, ya kah.
टाउन ते बेराबे अलछे আছে दे लेबे टाउन त एकदम खाली खाली आओ এতিয়া তাহান বয় আছে আমার দোকানতে রমলা মাকি এতে বার্গেনিং করে আছে মেকানিতে বয় আছে Aje, जिसकिन भी लेत्रा बच्चा खान पर छाव खाओ वासे तो हमें फेमस जगह दे तेंजिन दे आई के ना से तभी तो ना माने and you this grabbed my attention. Relationships are like birds. If you hold them tightly, they die. If you hold loosely, they fly. But if you hold with care, they remain with you forever. Take more family nishna ase. Itu taham telah didikan kami nora kaya. Ita. Cocok tuh. खाली मलाई प्लेट खाले আছে आइया মানে মই তো খাব না খাবো মই তো ডাইটিং দি আছে বাচ্চা খান কি একলা খাবো দিব বাচ্চা আর মাকি খান একলা খাবো দিব থার্ড স্টপ 시당 물어봐 जा साल पूरा स्कूल जा से 2 साल हुआ से तय जा दो वन जो स्कूल खड़े हैं ना ठीक है सब ये तो होने की सही सब तभी तो एलिमेंट को ट्राई करो ah tay jing gitu white lagi tuh सुप जा acip kan ठीक होगा ना 11 दिबे एक बार स्टॉप टिफिन बॉक्स लगा धाली बोले लगा का है म ना दिखना से ताई जिन तो वाच तो सभी तो ओह माय गॉड क्यों हुआ है चोर के तेला है आलो मो डिसिप्लिन bad habit चला itu ribbon gimana Abi boleh itu lain ya color rubber oh cool hey begelo chimbu was begelo cho nong busul wa za phe mak chimul wa zan she
So, kapa chau ku cho ba. Sau na patiwa. Ye sau na patiwa. Kapa. Sau na patiwa. Eh. Na ano to na kêu. Kala. Ano la nikla. Anya lo nak ya. Okay. Ibu, ni lagi was letan. LED. Oh, cho. Bazar pra lo parise. Aro etia over bridge. Te uthi ase. Olop dark bha ase din to sabi to. What's so boring? What's so boring? Why boring? Huh? What you don't know? Ah, I got itu jaga to. Oh, to jaga to thaka khan to na. Oi la me auto chalai thai shi de na. This is the place. Go. Oh my God. This is Dimapur. Exit time bra train bhi aise. Oh, this is not. Timna. Finally real gate punchi she ami kan na Mercedes to age de rakhina ase ki karone ami na Mercedes to bishi special ase auto parking video de gushwa na dibo gose matlab town video de to do paidal hi gera ase finally real gate here we reach mala gen kan bi bishi thing bikai jaise ami jane ऐसा हमें लगे तो पूरा रास्ता पार कर दे पूरा रास्ता पूरा बंद कर दे खतरनाक गेन आसे हाँ कब हाँ फाइनली हाँ 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 फाइनली हमें ला मर्सिडीज ते पहुंचे छे ऐसा बस फाइनली तो गाइस फाइनली घोड़े आई जैसे घोड़े तो बेसि जल्दी आइसे हले भी और दुकान दे बहि थाकिसे ब्लॉग करा पारा नाइ तो इतना ब्लॉग एंडिंग करते बोले आइसे आपने ब्लॉग पसंद आसे गले तो लाइक करिबि शेयर करिबि सब्सक्राइब करि दिबि और लोग पाबो नतुन भिडिओ दे टिल देन टेक केयर एंड आई लव यू ऑल बाय बाय।